کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری کائنات میں ایک ایسی پراسرار جگہ موجود ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، روشنی واپس پلٹ نہیں سکتی اور جو کچھ بھی اس کے قریب جاتا ہے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے؟ یہ ہے بلیک ہول۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ستارے۔ ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں، اس کے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں۔ سائنس اسے کائنات کی سب سے خوفناک طاقت کہتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دریافت کریں گے بلیک ہول کیسے وجود میں آتا ہے، اس کی کشش کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات، قرآن پاک نے بلیک ہول کے بارے میں کیا کہا۔ ہم دیکھیں گے سورۃ نجم، سورۃ طارق اور سورۃ واقعہ کی وہ آیات جو بلیک ہول کے سائنسی حقائق سے حیرت انگیز مماثلت رکھتی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ قرآن اور سائنس کے سنگم کا ایک حیرت انگیز سفر ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آپ وہ کچھ جاننے والے ہیں جو عام لوگ کبھی نہیں جان پاتے۔ ہماری کائنات انسان کی سوچ سے بھی زیادہ وسیع اور پراسرار ہے۔ 21ویں صدی یعنی کہ آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی اور وسائل ہونے کے باوجود بھی انسانیت کائنات کا ایک حصہ بھی دریافت نہیں کر پائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کائنات اللہ پاک کی بے مثال تخلیق ہے، اور اس میں چھپے پراسرار رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہماری عظیم و شان کائنات وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے اس وقت سب سے تیز رفتار والی چیز کی، تو وہ روشنی ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ یہ رفتار کتنی تیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ اس رفتار پر 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر اس روشنی کی رفتار پر ہم 1 سال تک مسلسل سفر کرتے رہیں تو اسے ایک نوری سال کا نام دیا جائے گا۔ اب اگر بات کریں سورج کی، تو یہ ہمارے نظام شمسی کا واحد اور ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے، کیونکہ اس سے بھی خربوں ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، پھر چاہے وہ ستارہ ہو یا سورج، اپنی مدت پوری ہونے کے بعد اسے موت ضرور آنی ہے۔ سورج سے بھی بڑے ستارے جو ہمارے نظام شمسی میں موجود ہیں، دراصل یہ جلتی ہوئی گیسوں کا ایک بہت بڑا گولا ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی مدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، جس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ زوردار دھماکے سے پھٹ کر پوری کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا سیاہ رنگت والا گھڑا وجود میں آتا ہے جسے ہم بلیک ہول کا نام دیتے ہیں۔ دراصل بلیک ہول ہماری کائنات میں موجود گہرے ترین اور کافی بڑے بڑے سوراخ ہیں، جن کے اندر اتنی کشش پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ستارہ بھی ان کی زد میں آ جائے تو یہ اسے بھی آسانی سے نگل جاتے ہیں، یہاں تک کہ روشنی بھی ان کے نزدیک سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ بلیک ہولز روشنی کو بھی اپنے اندر کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا کائنات میں جس جگہ بھی بلیک ہول وجود میں ہو، وہاں دور دور تک صرف تاریکی ہی ہوگی۔ ایک چھوٹے سے بلیک ہول کی کشش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پوری کہکشائیں اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جس کہکشاں میں ہم موجود ہیں، جسے ملکی وے گلیکسی بھی کہا جاتا ہے، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے، اور اس بلیک ہول کے گرد ہماری کہکشاں بھی مسلسل گھوم رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہمیں اپنی ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ ہمارا سولر سسٹم ہماری ملکی وے کے آخری کنارے پر موجود ہے۔ کائنات میں کسی بھی بلیک ہول کی موجودگی کی کئی اہم نشانیاں ہیں، لیکن 2 بڑی نشانیاں ایسی ہیں جن سے بلیک ہول کی موجودگی کنفرم ہو جاتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر سے دودھ کی مانند روشنی خارج ہوتی ہے، جسے کائنات میں واضح دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور دوسری نشانی کائنات میں ان کا دونوں اطراف سوراخ ہونا ہے، اور ان سوراخ کے ذریعے کسی دوسری کائنات میں بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ کائنات صرف ایک ہی ہے، مگر سائنس کا ماننا ہے کہ کائنات بہت ساری ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے
کہ मैथमेटिक तौर पर कोई चीज ब्लैक होल बन सकती है। इस अमल के लिए उस चीज को इतना दबाना होगा कि वो अपने असल साइज से नाकाबिले यकीन हद तक छोटी हो जाए, तो वो ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर सकेगी। अगर कोई इंसान खुद को ब्लैक होल में बदलना चाहे तो उसे खुद को रेत के एक जर्रे से भी कई गुना ज्यादा छोटा करना पड़ेगा। सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है और अगर इसे भी ब्लैक होल में बदलना चाहिए तो इसका साइज भी इतना छोटा करना पड़ेगा कि वो सिर्फ 3 किलोमीटर तक महदूद रह जाए। याद रहे कि एक ब्लैक होल का साइज हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ साथ उस सूरत में बढ़ता जाता है। जब वो अपने आसपास सितारों, सियारों और गैस के बादलों को निगलना शुरू करता है, यानी कि एक ब्लैक होल जितनी बड़ी चीजों को निगलता जाएगा उसके साइज में उतना ही इजाफा होता जाएगा। ये तो थे छोटे ब्लैक होल्स। अगर बात की जाए बड़े ब्लैक होल्स की तो ये अपने से छोटे ब्लैक होल्स को भी निगल जाते हैं और यूं इनका साइज मजीद बढ़ जाता है। सबसे छोटा ब्लैक होल जो कि साइंस ने दरियाफ्त किया, इसका साइज 3 किलोमीटर था और इसे XTEJ 1650500 का नाम दिया गया था। अब तक साइंटिस्ट कायनात में सबसे बड़ा ब्लैक होल भी दरियाफ्त करने में कामयाब हो चुके हैं, जिसका साइज जमीन और सूरज के दरमियानी फासले से भी कई गुना ज्यादा बताया जाता है और इसे S50014+81 का नाम दिया गया है। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि ब्लैक होल शायद सिर्फ एक अफसाना है, यानी कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर जान ले कि ब्लैक होल का जिक्र दुनिया की सबसे सच्ची और मुकद्दस किताब कुरान मजीद में भी आया है। अगर इसकी कोई हकीकत ना होती तो इसका जिक्र कुरान में भी ना होता। कुरान मजीद चूंकि फल्कियात की किताब नहीं, मगर इसमें एक सूरत जिसका नाम सूरत नजम है, इसमें सितारों का जिक्र तफसील से बयान किया गया है। सूरत नजम की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, सितारों की कसम जब वो डूबने लगे। इस पूरी आयत में कुरान उस जगह के बारे में जिक्र कर रहा है जिस जगह की खुसूसियात आज के दौर में दरियाफ्त होने वाली ब्लैक होल से मिलती जुलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह पाक ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर करवाई, जिसे सफर माराज भी कहा जाता है। ये एक मौजज़ाती सफर था क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसके जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान तक पहुँच पाते। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने इस सफर को अपने मौजज़े के जरिए मुमकिन बनाया और बेशक वो इस पर कादर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मराज के सफर की जो खुसूसियात बयान की गई हैं, वो हैरत अंगेज तौर पे ब्लैक होल की खुसूसियात से मिलती जुलती हैं। सूरत नजम की आयत 16 में उस मुकाम का जिक्र किया गया और कहा गया वहाँ तारीकी छाई हुई है। अब हम सब जानते हैं कि खला एक तारीक जगह है, जिसमें कई जगह तो ऐसी भी हैं जहां तारीकी काफी ज्यादा छाई रहती है। इन्हीं जगहों में ब्लैक होल सबसे पहले आता है जिसकी तारीकी सबसे ज्यादा है। कुरान के मुताबिक जब कोई इंसान ऐसी जगह को देखता है तो वो इसे बराह रास्त नहीं देखता, क्योंकि तब उसकी नजर उस जगह की बाउंड्री को बाईपास कर जाती है और तब उसकी नजर सिर्फ उससे आगे या आसपास ही देख सकती है। उस वक्त इंसान को ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी बड़े लेंस की तरह हो और इसे साइंस ने ग्रेविटेशनल लेंस का नाम दिया है। सूरत नजम की आयत 17 और 18 में अल्लाह पाक फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो नजर बहकी और ना हद से ज्यादा बढ़ी, बेशक उसके अपने रब ने उसे बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। ये आयत इस तरफ भी इशारा करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ब्लैक होल के अंदर गए थे। कुरान उन जगहों के एरियाज को भी बयान करता है जिनके ऊपर वाले हिस्से एक डहलवान की शक्ल में है और जिसके नीचे का हिस्सा एक ट्यूब की तरह है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फिनल होता है। सूरत नजम की आयत 14 में बेरी के दरख्त का भी जिक्र है और बेरी के दरख्त की खुसूसियात एक ब्लैक होल से भी मिलती हैं, क्योंकि जैसी शेप एक बेरी के दरख्त की होती है वैसी ही शेप एक ब्लैक होल की भी होती है। इस आयत में अल्लाह पाक ने बेरी के दरख्त को वक्त के रुकने का नाम दिया है और साइंस के मुताबिक एक ब्लैक होल के अंदर भी वक्त रुक जाता है। जैसे कि साइंस के मुताबिक एक ब्लैक होल बड़े बड़े सियारों और सितारों को भी निगल जाता है और साइंटिस्ट का एक कॉल है कि अगर आप कभी ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं
तो घबराए नहीं, क्योंकि ये दूसरी कायनात का रास्ता है। साइंसदान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे माराज को देखते हुए ये दावा भी करते हैं कि एक ब्लैक होल जन्नत तक जाने का रास्ता है। साइंसदानों का मानना है कि अगर एक इंसान को ब्लैक होल के एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे तक पहुंचना है तो इसे रोशनी की रफ्तार से सफर करना होगा, जो कि एक ताकतवर इंसान के लिए भी हत्ता के टेक्नोलॉजी के जरिए भी किसी सूरत मुमकिन नहीं। याद रहे कि 1400 साल पहले जब साइंस और टेक्नोलॉजी का किसी को कोई इल्म नहीं था, उस वक्त भी कुरान ने ब्लैक होल का जिक्र कर दिया था और ये भी इशारा दे दिया था कि दरहकीकत ब्लैक होल एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता है। आपको बताते चलें कि अरबी में रास्ते को तरीक कहा जाता है और इसी लफ्ज से लफ्ज तारक निकला है और इसी लफ्ज से मंसूब कुरान में सूरत तारक भी अल्लाह पाक का फरमान है, आसमान और तारक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम तारक क्या है? ये सितारा साकब है। अब साकब को अरबी में आर पार सुराख कहा जाता है और दूध की जैसी रोशनी को भी अरबी में साकब कहा जाता है। इस आयत से वाज़िह हो जाता है कि सूरत तारक भी जिस सितारा साकब का जिक्र आया है दर हकीकत ये ब्लैक होल ही है, जबकि कुरान में बताई गई इसकी खुसूसियात भी साइंस के दरियाफ्त करदा ब्लैक होल के मुतालिक बताई गई खुसूसियात से काफी मिलती जुलती हैं। इसी तरह सूरत वाक़या में भी ब्लैक होल के मौजूदगी के मुतालिक कुछ यूं इरशाद फरमाया गया है, मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगह की, और अगर तुम जान सकते तो ये बहुत बड़ी कसम है। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त कायनात में सितारों के डूबने की जगह ब्लैक होल्स के अलावा और कोई नहीं है। साइंस तो आज ब्लैक होल्स को दरियाफ्त करके हैरान हुई है, लेकिन क्या कुरान मजीद में इनका जिक्र 1400 साल पहले कर दिया गया था?